Okay, intermediate, open, final, fifth leg of Motor Race Series 2024. So naagihapon ta diri sa Alanib, Lantapan, Bukidnon. Intermediate, open, final. Nagibuya na. Wow. Intermediate, open, whole shot. Stanley Nonyesa. Wara. Nanglupan na. Ayan. Wow. Wara. Wow, Stanley, Makong, Ninyo Maniakap, Jano Flores, Balaso, Makilar, Ron Balidor, Ethan Butad, and Sikoy Bari 4. Ayan. Tuara. Ayan. Makong Dimata versus Stanley. Ninyo Maniakap, Jano Flores, Balaso, Elar Butad, and Ron Balidor, Sikoy Bari 4. Ayan, oh, inside outside, oh. Ayan. Wow. Kanindot na bakbakan ba eh. Web to the left, web to the right. Ayan. Tuara. Ayan, dikit ang bakbakan. Stanley versus Makong. Stanley Nonyesa versus Makong Dimata. Tuara. Ayan. Wow. Libona versus Kalasongay, Bukidnon. Ayan. Grabe kanindot na laban. Ayan. Grabe bay. Wala. Ayan. Stanley versus Makong. Wow, wow. Ayan. Okay. Ron Balidor, ikat sa Sindangan, Martes Racing. Tuara. Sindangan, Zamboanga. Grabe kanindot niya bakbakan bay. Ayan, dikit ang bakbakan ni Stanley versus Makong. Ninyo Maniakap, ikatulog yapon. Ikaapat na Balaso. Ayan, wow, grabe. Bakbakan na ito na max, no? Ayan. Tuara. Oops. Ayan, triple. Sikoy Bari 4. Malayong malayo pa. Grabe. Grabe mang lupad ba? Tuara. Oops. Grabe. Ayan. Bakbakan na ito na max yun. Bakbakan na ito na max yun. Ayan. Grabe kadikit. Wow. Ayan. Oh. Ayan. Ron Balidor, Red Balaso, Tuara. Inside. Ay! Makakukuha. Aha! 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 Ayan. Grabe. Makukuha. Agay Makong yun. Nakuha kay si Stanley. Makong Dimata na nakauna. Grabe bay. Wala gidlong ini Makong si Stanley di makuha, oh. Grabe. Bakbakan na ito na max yun. Ayan. Tuara. Grabe mang lupad. Tuara.
Buto-buto ra mga motor bay. Ninyo manyakap on third. Yan. Ron Balidor and Balaso. Makilnar. Ethan Butad. Jano Flores. Yan. Tuwara. Makong di mata na gid nakauna. Grabe bay. Oh. Stanley Nonyesa. Stanley Nonyesa naghahanap ng butas. Ayan. Oh. Grabe ganito niya magbakan. Wow. Yan, inyo manyakap. Waiting for white flag na, Makong di mata. Lumabas ng white flag for Makong di mata. Ayan, white flag, white flag. Waiting for checkered flag. Last lap. Last lap, last lap. Ah. Grabe. Grabe. Makong di mata. Stanley Nonyesa. Bakbakan ito na makit. Bakbakan ito na makit. Was-wasana ya. Grabe. Yan. Waiting for checkered flag. Makong di mata and Stanley Nonyesa. Ayan oh. Wow. Checkered flag. Ayan. Wow. Champion Makong di mata. Second Stanley Nonyesa. Lingo-lingo si Stanley bay. Ayan. Checkered flag, checkered flag. So ninyo manyakap on third. Ayan. Ikaw pa, it's Ron Balidor. Ikalima Balaso. And Makilnar and Ethan Butad. So thank you for watching guys. Please share this video. So thank you.